أهلا وسهلا بكم. كنت على المباشر وقيلا. أهلا بكم وسهلا في هذا اللقاء. كنتمنى يعوقكم و bienvenue à tous qui se sont joints pour regarder la chaîne TH. Donc bienvenue à vous tous, soyez le bienvenu. Désolé, je savais pas que ça partait, mais c'était déjà le fait, déjà fait. Donc أهلا بكم وسهلا في هذا اللقاء الجديد، لقاء اللي كنتمنى يعوقكم كيف ديما. وقبل غادي نخليكم شوية مع الموسيقى، وبطبيعة الحال كنعتذر هناك
اهلا ديما. كنت كنصاوب فاهلا بكم. وضعت واحد الرابط في الفيديو في نشاط اللي بغى يتصل باش يشارك معنا فاهلا وسهلا. فبالنسبه للحلق اعتذر بالنسبه لضيف حلقه ديال حلقة بحر الفن سيكون هو فنان كاريكاتوري. غادي شوية وغادي نخليكم مع لا بوند انونس. Mes chers, pour l'invité, c'est lui le patron du dimanche 4 avril pour la mer de l'art. Nous allons recevoir automatiquement l'artiste, caricaturiste et professeur d'art aussi, Nizar Akaf. Nizar Akaf. Souhaitable que vous serez nombreux pour découvrir l'univers de cet artiste qui fait bien de la caricature. Il a un esprit bien déterminé. Donc bravo à l'artiste. Et comme chaque fois, on va faire un peu de souvenirs. Ce soir-là, je suis comme ça parce que je savais pas que Lionette va partir comme ça de la bonne. Donc, pour tous qui veulent participer ou faire des suggestions, bienvenue, le lien est en bas à la chatte de la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à nous contacter. On sera bien ravis de vous servir automatiquement. On est là pour ça. Pour rendre un peu l'atmosphère bien. Donc soyez toujours le bienvenu. لكل متابعينا فهناك رابط
للمشاركة لمن يريد أن يشارك، فهو في خانة الشات حدا الفيديو ديال اللي كيتبت مباشرة على اليوتيوب. هناك رابط، اللي بغى المشاركة غادي نقول الرابط وغادي يحطو في اليول، يعني في لادريس يول، وبالتالي سيتم إشعاري أن هناك من يريد المشاركة، فأهلا بالجميع. في القناة، قناة الفن، قناة الثقافة، وقناة الإنسانية، إننا في خدمتكم. فكما أقول دائما، نتحدى أنفسنا لنعطي ما هو أفضل. سنترككم بطبيعة الحال. Je vais vous laisser après un moment avec des souvenirs de la chaîne de l'année dernière, et c'était un interview avec un artiste peintre marocain.
Bienvenue à tous qui nous suivent dans cette interview en live avec l'artiste Chedoudi Fouad. Chedoudi Fouad est un artiste et aussi un poète. Donc, puisqu'il est marocain, on va passer à l'arabe. فأهلا بالمبدعين فقناتنا قناة المبدعين كما قلنا ونرحب جميعا بالفنان والشاعر فؤاد الشادودي. فأهلا بكم فؤاد، إننا على الهواء مباشرة. فيا حبذا فؤاد تحدثنا عن مسقط الرأس وعن البدايات الدراسية والبدايات الفنية لأترككم تسترسلوا. فأهلا بكم دائما في القناة. نعم، مرحبا الأخ علي، مرحبا بمشاهدينا. فؤاد الشادودي، أنا من مدينة سلا المغرب. دراستي كانت في المدينة ذاتها اللي كبرت فيها وتعلمت فيها كذلك، إلى أن وصلت إلى الجامعة لدراسة في مدينة الرباط. ما يميز هذه الدراسة هو أنها كانت في اتجاه بعيد شيئا ما عن الفن، وإلى مستوى معين تداركت الأمر وأخذت أبحث عن نفسي لتكوينها في هذا المجال. فدراستي كانت متخصصة أساسا في الأدب وفي الخطاب الشعري وتأويله والصورة كذلك. هذا ليس بعيدا، يعني هذا داخل في المجال الفني أو في هذه الاهتمامات التي كنت أنا أزاولها منذ وقت مبكر. أنا كنت أكتب وأرسم كذلك منذ الطفولة، لم أعرف أبدا إلى حد الآن كيف كان ذلك، كيف رسمت ولا كيف كتبت ومن الذي سبق. فكانت التجربة يعني مثل كما أصورها دائما مثل الطائر الذي يطير بجناحين. كان فضل كبير في هذه التجربة. Une autre voix. Bienvenue à tous. Comme j'avais promis hier que je... Pardon. Pardon, parce que le son n'était pas... Et comme j'avais promis hier que je vais jouer un peu de lutte, si vous permettez automatiquement, je vais jouer un peu de lutte. Donc, soyez toujours de bienvenus. Toujours bienvenue à tous qui se sont joints à nous pour suivre la diffusion d'aujourd'hui. Il est juste 22h39 heure de Paris. Bienvenue à tous. Et la chaîne, c'est comme ça. On produit ce qu'on consomme. Donc, soutenez bien la chaîne. Puisque je suis bilingue, la chaîne est bilingue, donc un peu d'arabe, un peu de français, et c'est comme ça. La chaîne est la vôtre. N'hésitez pas à critiquer. Oui,
le beau et le fort critique, c'est pas le faible, le fort, ça fait bâtir. Donc bienvenue à tout critique. Nous sommes là. On apprend les choses jour après jour. أحبائنا المتابعين، أهلا بالجميع في قناة هكذا. أهلا بانتقاداتكم. نعم، مرحبا بالنقد البناء، فالنقد البناء يبني، فأهلا بكل نقد بصدر رحب. وكما وعدناكم سأعزف شيئا ما، فأتمنى أن لا أكون ضيف ثقيل. J'entends pas des applaudissements. Qu'est-ce qui se passe?
أعلم بروحي. Non. في جراح المنسية كنت الآيات، كنت الأمل، كنت هنا في جسدي. أنت المجد، أنت الوجد، أنت الحرية. دومي أدم، دومي أدم، دومي أدم. Et c'est comme ça, donc c'était pas prévu que je chante, c'est comme ça. Donc لم في الحقيقة ما كنتش مستعد باش نغني، مشيت هكاك مع فعلا خص شوية ديال لونطرينمون، لأن جات عفوية، والمسائل العفوية كيوقع فيها بنادم في غلط، فأتمنى ألا منكونش دارت لكم الأذان ديالكم بالغلط. فتحية للجميع كما قلت. Merci à tous qui nous suivent automatiquement dans ce live. Je crois que ce sera convenable que je vous quitte après un moment. Pour ce soir, il n'y avait pas grand chose parce que toujours au début c'est un peu compliqué. On essaye de prendre des contacts avec des artistes, avec des invités à passer, des créateurs, tout qui a un mot à dire. Donc bienvenue à tous une autre fois et à chaque fois. La maison est la vôtre comme on dit. للمتتبعين يمكن حان الوقت، لأن لسنا ملزمين بالوقت. أولا ملزمين أن نحترم المتتبع، ألا نمر أشياء تافهة أو تمس أشخاص أو فئة معينة أو كيفما كان أي بشر. فهذا هو الالتزام. أما قضية الوقت ليس هناك رئيس ولا مرؤوس، كلنا. فالقناة قناتكم دائما. يمكن نزيدوا شوية إذا كانوا ناس كيجيو فأهلا. Toujours, on souhaite le bienvenu à tout qui se joint à nous pour regarder cette diffusion. Automatiquement, les choses, ça passe comme ça. Il n'y a pas de metteur en scène, mais sinon j'aurais... Ça fait longtemps que je sois viré. Donc, bienvenue à tous. La chaîne est la vôtre. On essaye de se relever après la corona et tout. Donc, c'est vous, notre soutien. Soutenez la chaîne. La chaîne est faite pour les artistes, les créateurs et pour l'humanité. Bienvenue s'il y a un appel. Mais la chaîne n'est pas apte pour faire ou des cagnottes. Non. Si quelqu'un a besoin, qu'il vient passer son appel direct et s'arrête. Comme un geste humanitaire qu'on ne peut pas, comment dire, refuser.
autre chose, bienvenue à vos pubs, c'est gratos. Qui veut la pub pour son magasin, pour son resto, on passera la pub. Lui, d'après ce qu'il veut. Donc, gratuit, comme signe de solidarité, en ces moments que la plupart passent des moments difficiles, suite la coronavirus, suite plusieurs, ça s'accumule d'un mois à l'autre, et c'est déjà un an et plus. Je vais passer à la فأهلا بكل واحد بأي أحد أراد أن يشعر سواء محل مطعم ريستو فمجانا كتضامن مع الفئة المطحونة في كورونا في أيام كورونا فعلا ليست شهر ليست شهرين ليست 3 ليست 4 أشهر إنها سنة كاملة الكل يعاني ليس هناك استثناء الكل يحس بالنقص سواء أغنياء أو فقراء إذن فلنتضامن وأتمنى ألا أكون ضيف ثقيل فكما قلت مرحبا بكم فالقناة قبل كل شيء هي قناتكم وكما كتشوفوا هذا رابط اللي كندير اليوم اللي وضعته راه إشارة اللي بغى يتبع فنحن نرحب بالجميع فالقناة كما أقول دائما قناة الجميع قناة اون ديريكت وتنشيط يومي أهلا بالفنانة فهنا ستجدون كل الترحيب فكلنا سنهب لخدمة الفنان بأي الوسائل المشروعة فقناة الدعش كتجربة منفردة نحن لا نبت بالزوم أو بل ببرامج احترافية ما ينقصنا هو مؤازرة الجمهور بطبيعة الحال ولا تنسوا يوم الأحد 4/4 ستكون حلقة مع الفنان نزار عكاف وهو فنان في ميدان الكاريكاتير وفعلا الفنان الكاريكاتوري كيمتاز بالدقة ديال النقد ديال الظواهر الاجتماعية وما شابه فدائما نرحب بالفنان نزار عكاف وشكرا.